petit rappel par rapport à la cérémonie. Paco a commencé à annoncer les classements. من 10 ل 1 بقاو هكا بالوردر. كنشوفوا شكون لي زيكيب اللي غادي يمشيو وشكون اللي غادي يبقاو. كلنا باغيين نربحوا صراحه. لوبجيكتيف غير هو دوز ليطاب اللي من بعد منا. حنا سميتنا ما كايناش. ابخي 6 ابخي 5. طاح حتى حنا ربحنا قالك دزنا 5 اكزيكو مع نوتر ايكيب. فاش قالوا اللي غيربح هما لي ترونسكيتير والروكرز. والحمد لله On a été qualifiés. تأهلنا ليطاب الثانيه. L'équipe ديالنا elle était bien classée. Bon, on est passé après Paco qui قول يا وي راه سي الطربوش اللي دار كل شيء. بقاو غادي حتى لو ديرني تور. و en même temps نتشالنجيو راسنا باش نبقاو في لو توب. كنا دزنا لي كاتريام اول مره كنشوف الدمعه كتهبط من عيني طلعت على عنا. C'était très fort, c'était très fort. من بعد لا سيريموني دي زيليميناسيون الاولى حسينا بان الرحاله ديالنا وعاو بواحد الحاجه، رحاله ولات اكثر من لعبه بالنسبه لهم، ولات مهمه بزاف. فاش اكتشفوا احساس وادرينالين ديال السيريموني ديال الاقصاءات. المرحله الثانيه بدات فاش توصلوا 12 فريق ديالنا الباقيين في الصراع بواحد ليماج في واتساب. هاد ليماج مشروح فيها كيفاش غادي يفكوا اللغز اللي غادي يعطيهم فين وفوقاش غادي يكون الاختبار الاول. مقدة طاسه ديال القهوه، كالندري والو بشيرشي لا غاز دو ديزير. من هادشي كان الرحاله يفهموا انه كان عليهم يشريو الجورنال لو ماتان وفوقاش. المؤشر الثاني عطى لهم الجواب ماردي وجودي. Deuxième étape, apparemment, Betty Kassa. Vraiment Kassa. Je retire ce que j'ai dit. Non mais Kassa parce que vraiment l'énigme. أنا مازال كنشوف فيها ومازال ما قادراش نطيق هنيا باسكو ما فهمت والو في الأول. خصك ديشيفريها. وي. جاب شاقور كاس ديال القهوه. اكزاكتومون. هي في الأول فاش كنا تنهضروا بيناتنا. الشاب خالد في الخشيش. نهار ثلاث كلشي شرا الجورنال ولقاو في لي بتي زانونس ديفير ميساج ديال الرحاله عباره على مقطع ديال اغنيه ديال الجروب اوازيس. التيتر ديالها ساتر. لقينا في جهه لي زانونس كاين واحد un petit ميساج تما فيه رحالات تشالنجر، فيه واحد اون بتيت فراز انتر كيمي اون انجلي. شنو خصنا نديرو؟ هذاك لا فراز هزيناها، قلت له خصنا نقلبوا على لا تراديكسيون ديالها بالعربيه ولا بالفرنسي نشوفوا شنو هو هذاك الميساج. فاش درنا سو انترنت لقينا سي دي بارول ديال واحد لا شونسون. ديك لا شونسون اللي قلبنا عليها في يوتيوب لقيناها ديال ان جروب سميتو اوازيس، ولو نون ديال هذاك ديال هذيك لا شونسون سميتو سانداي كول. المهم البارح في الليل صيفطوا لنا لينيك اكتشفناها الصباح، مشينا كنتجاراو باش نشريو لا غازيت تو سارا. دونك شريناها بالعربيه وشريناها بالفرنسي لو ماتان. كنا كنقلبوا بزاف حتى لقينا لانديس اللي جعلنا نوصلوا للنتيجه ديال هذا الحد ان شاء الله. غتكون عندنا واحد السفريه باقي خصنا نكتشفوا شي حوايج هاد السيمانه اخرى. دونك حنا مع رحاله. بغيتي تربح ويكاند في مراكش لجوج اشخاص في اوتيل 5 نجوم مهدى من طرف ترانزاتو؟ سهل، غتدخل لرحاله بوين ما سلاش جو تعمر لا فيش انسكريبسيون. ولا بغيتي تضاعف الحظوظ ديالك جاوب على السؤال الحلقه. تصويرت اي فنان ظهرت في هذه الحلقه بعد الجواب ديالك للجو @رحاله بوين ما. حد موفق للجميع. نهار الخميس زرنا ليكيب لي كاماراد دو ابن بطوطه فاش خداو الجورنال. وصل الانديس ديال جودي وراه هو اللي صيفط لكم قبيله في واتساب. Donc Noël est un papa qui smurf sur du pop-up de JYC. Demandez à celui qui porte mon point commun de l'aide. Donc داكشي اللي قلتي لنا قبيله في C'est le Père Noël. Voilà, Papa WhatsApp, Smurf. c'est ça. Donc, qu'est-ce qu'on a trouvé? On a trouvé Papa, on a Smurf, les Schtroumpfs, Ouais. le Papa Schtroumpf, Ouais. le Père Noël,
من بعد دزنا نشوفوا فين وصلوا لي سنايبرز اللي مشاو في اتجاه اخر بنظره مختلفه قبل ما يراجعوا نفسهم. هذيك شنو هي هذه دو صابل؟ شنو هي هذيك اللي دو صابل؟ واخا ممكن ما خرجتش اليوم. الله يجازيك بخير السياسي. كلافي اغاب ما خرجش اليوم، خرجت مربع. الله يجازيك بخير السياسي. الله اكشواليزا تقول صافا الحمد لله. المهم هانتوما الدراري هاد اللعيبه هاد الارتيكل شنو نكتب فيه 27 فيفري كان ماغدي ياك كان ديال مدان الصحراء ديال الماغدي الجورنال ديال الماغدي وديال جودي. المهم كاين هنا 27 بعدا لي سنايبرز خداو الجورنال ولكن ما لقاوش في الاول لانونس ديال الرحاله اللي تتعطيهم المؤشر دونك مشاو في واحد الاتجاه ما مفهومش نهائيا. parle pas de jeudi. Donc en fait, ouais. Donc en fait on est tenu par le خاصنا نعطيوهم خاصنا نريسبكتيو داك لو ديلي ديال ميدي que في la réponse ديال mardi. Donc هذيك c'est bon, c'est OK. Et donc là faut juste qu'on trouve qu'est-ce que ça veut dire هاد. Donc عاود شنو قلنا؟ Demander à celui qui porte mon point commun. C'est-à-dire que alors demander à celui qui porte mon point commun de l'aide. Le point commun entre quoi et quoi? Entre Noël, papa. Alors on a papa Smurf, ou Smurf c'est les Schtroumpfs ou là juste avec le papa Schtroumpf qui s'appelle Smurf. C'est هما les Smurfs en anglais. Ah en anglais, ah oui pardon, d'accord. Donc Schtroumpf c'est en français et Smurf c'est en anglais. Donc papa. Ah هما في الإنديس. طريقه العمل ديال لي سي بي اكتشفناها منظمه جدا. Donc voilà, voilà, le rallye Aïcha des Gazelles, on s'est dit, donc c'est le 28e, la 28e édition. L'événement aura lieu le 16 mars. Mchina fait de la piste, Gna la course, tout ce qui est course. Donc en même temps on a pensé donc VGK Mohamedia. Il y avait beaucoup de pistes. بالليل كاينين في الخدمه هنا اللي انا ويا انصون بقينا كنقلبوا. مي بعدا ديجا اون باسي اون نوي بلانش ما نعسناش لانه واخا كنحطوا راسنا كتفيق شويه كتقول بلاتي هكا كنحل كنهز تنشوف لا فوتو هادي سا كوريسبون ا سا هادي سا كوريسبون سا بون اون ايسي دو تروفي دي بيست جو بوتيتر دي زونجو ولا جو فهمتي هذه كتسينيفي جو وهادي وازيز الشاب خالد عنده شي سميتو ديدي جودي وداك الشيء jeudi, mardi, Bon, دابا المشكل عندنا هو il faut qu'on trouve le lien. واقيلا نهار الحد فاش نكونوا في لاكار فاش قال لك لاكار ديال الوازيس يقدر يكون تمايا قلبوا عليه تمايا. Ouais, ça peut être une. حيت هو قال لك qui porte. Alors, شوف كاينين plusieurs solutions. دابا حنا ce qui est sûr c'est qu'il faut qu'on cherche quelqu'un qui porte le point commun اللي هو طاقية حمراء. خصنا نقلبوا على شي واحد داير طاقية حمراء. واش غادي يكون نهار الحد؟ واش غيكون معنا في السيت؟ واش on peut le croiser bon ça peut pas être ailleurs soit في le site soit اسبوع داز في هذه المرحله الثانيه ديال الرحاله ومازال مغامرين ما عارفينش شنو هي لي بروف الاولى. هادشي بدا كيأثر عليهم كلشي ولا يصعب.